कंटिन्युएशन आसा आणि आम्ही सगळे जाणा की फाटली ग्रामसभेक एक विनाकारण असो बॉल असो जाता असो दिसलो. कारण काय नाशिल्ले, फक्त लोक चढ असल्या कारणान आम्ही किती म्हटलेले की ही सभा जी आसा जी आता जशी घेतला त्याची सगळी होती. पण विनाकारण किती झालं सांग पळया. एक 5 मिनिटाची गोष्ट आशिल्ली ती 4 वरां आमची गेली. आयज आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक गोविंद शिरोडकर एक रिक्वेस्ट करता. ही जी ग्रामसभा जशें आता सरपंचान सांगला त्या प्रमाणे ज्यांचे ज्यांचे कोणाचे प्रपोजल आसा ते उलयतले हांगासर आणि त्या अनुषंगान जर कोणाक आपले विचार जर मांडपाचे आसा ते हांगासर येवन आमी शांतपणान मांडुया. त्याचे कारण अशें आसा, आयज गोंयांत आमकां चिबलकारा कडेन पळोवपाचो सगळ्यांचो जो दृश्टिकोन जो आसा तो एक वेगळो आसा. आमी 44 दिसांचे आंदोलन केले, कसले तरेची कोणाचेर कंप्लेन ना आणि आमी मिटी मोल आणि प्रशासन संपादकान आमी विजय मेळयलो. आणि तेच तरेची जी आमची जी वागणूक जी आसा ती हांगासर या ग्रामसभा मधून आमकां सबंद गोंयकारांक पाळोवपाचें आसा. जे जे कितें हेंच्यांनी चुकयल्लें आसा ते आमी ठामपणान उलयतले, पूण एकटो उलयतना दुसऱ्यांक मोदी कोणी हे करपाक जायना. आमी आतां फाटले ग्रामसभेक सुद्दां पळयलें, आमी जे कितें मुद्दे मांडटा तो शांतपणान आयकतालो, पूण जेन्ना भितर आपल्या खुर्चेर बसल्या नंतर आमचो सरपंच वाग जातालो आणि आमी ते लायव्ह पळयले. थंय ते कशें आसा, आपुणूच तो खरो तुमी चुकीचे, ही जी भुमिका जी आसा ती गांवांक बरे कडेन व्हरचें ना. कळ्ळें न्ही. असो आमी जर सगळे झगडत जर रावले जर जाय आमचे कांयच प्रश्नांचेर सुटाव जावचें ना. आतां ते दिसा ग्रामसभा जाल्या नंतर आमी व्हिडिओ लेटर बरयल्ले की अशें अशें आसा हांगासर रेग्युलर आमच्यो कितें ग्रामसभा जायना, टायमार जायना. आयज तुमकां खबर आसा ही जी आयची जी ग्रामसभा जी आसा ती ऑक्टोबराची. ऑक्टोबर बरोबर मरे 25 ची. मागीर आता 2 ग्रामसभा उरल्या आमच्यो. ओके. सो सांगपाचें कशें आसा, वो डिले कित्या खातीर जाता ते आमकां पंचायतीन सांगपाक जाय. विनाकारण आमचे हे आसा जे प्रश्न जे आसा ते तुमी हे करूं नाका. इतकें म्हाका सांगपाचें आसलें. तेन्ना जे कितें आसा आमची मतां आसा आमी हांगासर मांडपाची, ठामपणान मांडप. तुमकां कितें आनी दुसरें, हांव आयज पंचायतीचो निशेध इतक्याच खातीर करता. आमी गांवचे इतके लोक शांतीपूर्ण असल्या कारणान हे जे फाटल्या एका 2 बसी म्हाका दिसता मायक पुलीस हाडले. कित्या खातीर? आमी दहशतवादी काय हांगासर इराण इस्रायलचें युद्ध चल्लां काय कळना. आमी कोणाचेर हात घातला, मारला कोणाक केन्ना हेच्या पयलींच्या हितून आमच्या पंचायतीच्या इतिहासान हे तुम्ही कसले चित्र दाखयता हांगासर. धरून पीआय धरून म्हणजे सगळ्यान हांगासरलो आमचो हेजो आसा तो हायेस्ट ऑफिसर जो आसा पुलिशेचो तो हांगासर येवन कंट्रोल करता सगळें. हे निषेध करपा सारकें ना काय ना? हा कसले आमी हे करता, दादागिरी करता हांगासर. सरपंचान हेची मातशी दवरची. दुसरें आमी तुका कांयच करपाक ना, पूण असो पुलीस फोर्स जो आसा काय न्हू अशें हे करून तूं आमकां दहशतवादी हांगासर आसा हे तूं हे करपाचो प्रयत्न करता. आपूण दिवचो सारको म्हणून अशें करूं नाका प्लीज. देव बरें करूं. तुम्ही जे कोण ऑब्झर्वर येयले आसा मातशें नोट करा ह्यो गोष्टी. ह्यो लोकशाहीन बरोबर न्ही, बरो मेसेज दिना. मजा मार तुमची. पुढे मरे ही जी आयची पळय तूं ग्रामसभा घेता न्हू ती एक्झॅक्टली खंयच्या म्हयन्याची ती आमकां कळपाक जाय.
आमची आतां 2 ग्रामसभा पेंडींग आसा. ऑक्टोबराची पेंडींग आसा, जानेवारीची पेंडींग आसा आनी तशीच आतां एप्रिलान फुडल्या म्हयन्याक 3 ग्रामसभा बॅक टू बॅक आतां जावपाक जाय. ऑक्टोबराची ती ग्रामसभा तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट आहलो त्या निमतान ती घेवपाक मेळूंक ना. मागीर जानेवारी तेन्ना आहलो तेन्ना गांवान आमचो विशय आहलो तेजेर डिस्कशन मागीर तुका सांगलें म्हणटा लास्ट टायम आमच्या देवी सांगलेलें की लास्ट टायम जर आमच्या गांवान व्हडलो इशू जालो तेन्ना मागीर आमी तो रावलो आनी फाटली हाती कंटिन्यू करूया रोखडीच मागीर एप्रिलांनी घेवया रोखडीच घेवया ग्रामसभा. तुका आतां कारण कितें आतां ऑक्टोबराची ग्रामसभा आसा पळय न्हू बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लागला म्हणून ती घेवना म्हणटा. म्हाका हितून सांगपाक जाय खरेंच आमची चिमला ही गोंयचो पार्ट ती ना रे. आमची चिमला आनी खंय पडटा इज्रायल आहात नाल्यार नेपाळांत. आनी तुमकां खबर आहा हालींच पयलींच्या सरपंचान कितें म्हटलेलें आमच्या युनिटी मॉलाक जेन्ना आमी थंय हें करताले विरोध सद्याची जी पंचायत आहा ही चिमलान पडटा मेर्शेन पडटा काय काला पडटा ह्या सरपंचाक कांयच खबर ना म्हणटा. आनी तो आतां सपना पळयता खंय MLA जावपाची हें उतर म्हणलेलें ना. पूण सरपंचाची आतां वागणूक पळोवन अशें दिसता खरेंच तो पयलीं सरपंचान म्हणलां ती सारकें तेचें तें. अरे गोंयांत सगळे बाकीचे पंचायती जर ग्रामसभा घेता तांकां कोड ऑफ कंडक्ट लागना तुका एकल्याकूच लागता. कितें सांगपाक सोदता तूं? कोड ऑफ कंडक्ट कितले दीस आसलो? कोड ऑफ कंडक्ट कितलो दीस आसलो? 3 म्हयने गॅप आसता ग्रामसभा घेवपाक. हें जर तुका खबर ना जाल्यार सेक्रेटरीक विचारपाचें. आनी गोविंदान म्हाका दिसता अर्देंच सांगला. पयलीं तूं सांग ही ग्रामसभा खंयच्या म्हयन्याची घेता ती? फाटली ती ग्रामसभा कंटिन्यू करूया रोखडीच एप्रिलान रोखडीच सेकंड पूण विकान घेवया. आमची आतां ऑक्टोबर उरला ती केन्ना घेतलो तूं? ती तुका कंटिन्यू करूया ओके जाल्यार तूं कितें प्रोसीड करच्या पयलीं तो एक नोटींग कर ही जी आहे ग्रामसभा जाता ती पेंडींग आमची आसली पळय न्हू ऑक्टोबर 2025 ची ती घेता. आतां जानेवारीची आनी एप्रिलाची केन्ना घेता मागीर फुडें डिस्कस करुया. आनी दुसरें गोविंदान म्हटलां पळय न्हू व्हडलो इशू जाला. एक्चुली हो इशू जावपाक जायनासलो. 5-10 मिनटांचो मॅटर आसला. हितून सगळी चुकीचो संदेश गेला सगळ्या आमच्या गोंयच्या की चिमलान अशें घडलें. आतां हेका कारणीभूत कोण? कोणे तरी हेची जबाबदारी घेवपाक जाय न्हू. कोणा खातीर हें जालें? हांवें सरपंचाक स्वता हांव 3-4 फावट सांगलें अरे बाबा जालें तें जालें सोडून दी. इतलो लोक आसा थंय हॉलान रावपाक मेळना. आमी सकयल घेवया नाजाल्यार तूं फुडल्या आयतारा नाल्यार आनी खंयच्या आयतारा घे. 3-4 फावट सांगलें तूं आयकना. आपूण तुमी सांगता तें कांयच आयकचें ना. आपल्याक जाय तेंच करतलो. तेका लागून 4 वरां थंय बोवाळ जालो. पुलीस एडिशनल फोर्स हाडचो पडलो. PI स्वता येयलो थंय. पूण हेका आतां जबाबदार कोण? हेका जबाबदार कोण आसा? एकलो सरपंच संदेश शिरोडकर. तुमकां दिसता कोण जबाबदार? आनी हेची जबाबदारी तें घेवंकूच जाय. कित्याक हांवें रोखडेंच मागीर 2 दिसांनी व्हिडिओ कंप्लेंट दिलें तेजी उत्तर पळय आसा गोविंदा कडेन. आनी व्हिडिओन मारलें येस इट इज अ फेलर ऑफ पंचायत चिंबल. कितें 4 ग्रामसभा जावंक जाय आसले ते पंचायतीन घेवंक ना. जानेवारीची घेवंक ना ऑक्टोबराची घेवंक ना. आनी इट इज आपले नोटीसी घेयला म्हणटा इट इज अ फेलर ऑफ सरपंच. आनी असले जाल्या कारणान तेका सेक्रेटरीक तांणी दोश दिला. तेन्ना ही सेक्रेटरीची जबाबदारी सरपंचाक सांगपाक तोय तेणी सांगोंक ना. दुसऱ्या सेक्रेटरीन हेंवूय म्हटलां आमी कितें डिमांड केल्लो सगळ्यांक थंय बसपाची वेवस्था कर इतलें सांगलेलें. एक्चुली आमी ताका सांगप न्हू. व्हिडिओन आपल्या नोटीसेर बरोवला हिका मेमोरंडम काडला तेजेर बरयला तुम्ही म्हणटा ग्रामसभेत जे लोक येतात तिका सगळ्यांक बसपाची जबाबदारी तुमची. आनी हें तिका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन डायरेक्टर ऑफ पंचायत हो सगळ्यांक तो बॉस पंचायत तेणी ऑलरेडी दिल्लें आसा. आमी हें सांगपाक जाय नाका आसलें. सो इट इज युअर फेलर अगेन. आनी अशी तुका ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली आसा डायरेक्टर पंचायत तितल्या पयलींच. तरी तूं फेल जाला म्हळ्यार तूं व्हिडिओची ऑर्डर आयकोंक सोदिना. डायरेक्टर पंचायतीचे गायडलायन्स आसा ते सुद्दां आयकोंक सोदिना म्हळ्यार तूं कोणाचें तरी आयकता लोकांचें तर तूं आयकना. तेन्ना ही ग्रामसभा सांगच्या पयलीं तुवें जाहीर चूक मागोंक जाय आनी हिका प्रोसीड कर. बरोबर जाल्यार सांगा तुमी नाल्यार अशेंच जाता न्ही. सरपंच एकूच चालू जावच्या पयलीं एक कन्फर्मेशन जाय. व्हिडिओ ऑब्जर्वर कोण येयला? संदेश नायक. सर हेच्या पयलीं ऑब्जर्वर येताले ते आमकां रिपोर्ट आहा ते रॉंग दिताले. म्हणजे ग्रामसभा एडजर्न बी जाताले पळय तेन्ना ते सेक्शन 6 सेक्शन 5 बी बरय नासले. तर तुमी व्हेरी सिनियर दिसता तर तुमकडे मागता कितें वायलेशन दिसता तुमी नोट डावन करचे. दुसरो सरपंच आमी नेवो कायदो येयल्लो आसा की MLA आतां येवपाक मेळटा ग्रामसभेक. MLA आनी ताका उलोवपाकूय मेळटा आनी डिस्कस करूंकूय मेळटा. सो MLA येयला येवपाक आसा तेजें कितें उत्तर आहा तुमचे कडेन? आमी MLA इन्फॉर्म केल्ले पूण MLA आमकां रिप्लाय दिला की आपण पावचे ना म्हणून रिप्लाय लेटर केल्लें आहा तेणी. कितें रिप्लाय दिला?
From Rudolph Fernandez regarding regret for inability to attend Gram Sabha meeting proposed to be held on 29/3/2026 due to prior commitments. Full वाचू? ना इतलेच म्हणतो Twen- I regret to inform you that due to certain urgent prior commitments that require my presence, I will not be able to attend the Gram Sabha meeting scheduled for Sunday 29 March 2026. I request that the proceedings of the Gram Sabha be conducted as scheduled in the interest of the village. तो आमदार कितें म्हणटा इनेबिलिटी म्हणजे ताका की चलपाक बी जायना आसतलें नाजाल्यार ताका गाडी बी नासता अशें कितें बरयलां ताका येवपाक मेळना आनी 15 तारखेकूच एक लेटर धाडलेलें म्हाका दिसता लेटर धाडलेलें 15 तारखेचेर की तो बिजी आहा म्हणून ग्रामसभा आमी 23 फेब्रुवारीक नोटीस काडलेली म्हणजे 20 दीस ताका मेळलेले तेजे प्रायर शेड्यूल कितें आहा पळय ते कॅन्सल करपाक आतां हिका 15 दीस मेळ्ळे प्रायर शेड्यूल कमिटमेंट आहा ते करपाक ते मेळटा ह्याच्यात मिनिस्टर माविन गोदरेन अमेंडमेंट हाडला की ग्रामसभेक आतां दुसरे विलेजर म्हणजे सांताक्रूज तो ताका हांगसर येवपाक मेळटा इश्यूज कितें आहा ते नोट डावन करपाक मेळटा डिस्कशन करपाक मेळटा कित्याक ताका वर्साक 1.5 कोटी सुमार ताका 2 कोटी सुमार फंड मेळटा कळ्ळें न्हू तो आमकां कसो खंय यूज करतलो हे करतलो ते आमकां कळपाक जाय आनी ते एसएमई बरी भाशणां दिता की आमी लोकांच्या वांगडा आसा हे आसा सो हितूनसून कळटा की चिमोलकार तेजी प्रायोरिटी ना सो आमी मागीर एक आतां सद्याच्या अजेंड्याचेर ना मात आमी एक रेजोल्युशन पास करया जर तो आमकां ग्रांटेड धरता आमी ताका ग्रांटेड धरया आनी पंचायतीक सांगया की तेजो हे चिमला गांवच्यान आमी बहिष्कार करया हे बहिष्कार म्हणजे कसो फाल्यां जर ती रस्तो बांदता नाजाल्यार गटर बांदता नाजाल्यार खंय क्रिमिटोरियम बांदता उदगाटनाक ताका बी आपोवप ना उदगाटनाक बी ताका आपोवप ना आनी हे रेजोल्युशन आमी ताका बरोवंक जाय जसं त्याने आता कशें म्हटलं की आपण इनेबिलिटी आपल्याक पावना प्रायर कमिटमेंट हे रेजोल्युशन जेन्ना फुडें पास करतले ते पंचायतीन बरोवपाक जाय आमी ताका सांगलेले आमी तुका रेडी आसा तुका फुलां मारता बायला तुजी आरती करता आनी ग्राम सभेक जावन तुजी पुजाय करता म्हणून आमी सांगलेले तो रेडी ना ताका ती करपाक रेडी ना तो म्हणटा थोडे जाण लोक आहा ताका पिता म्हणटा तो कोण लोक येता तो सांगना सो हेचे आमकां जाय तर तो येयना 2 ग्रामसभा हेच्याय पयलीं तो येवंक ना काँग्रेसीन आहा तेन्ना फस्टूच तो आसलो तेन्ना मनीषा चोपडेकर तेन्ना हे आसली सरपंच आली तेन्ना तो लोकांच्या वांगडा बसलेलो एकूचदा मागीर तो बीजेपीन गेला तेन्नाच्यान तो हिंगा येयना म्हणजे आमचो गांव तो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्यूशन पडटा तसो ताका तो मानून घेयना आमी बहिष्कार करपाचो तेजो लायफ टायम बहिष्कार करपाचो आनी पंचायतीन बहिष्कार करपाचो हे करता दुसरे म्हणटा ते गेले की हांवूय कंडेम करता की इन्सिडंट जाला ते पियज हांगा वयर स्टेजीर येवन रायट ना आनी आमकांय स्टेजीर वचून वचपाक रायट ना ती तेंची डाय आसा सो लोकांनी कितें आहा ते एड्रेस हांगासून करपाचें कायदो कितें म्हणटा जर कोण मस्ती करता हे करता सरपंचान पुलिसांक सांगपाक जाय ताका भायर काड हे तो कायदो पुलीस येवन आमकां डायरेक्शन दिवंक शकना हे हांव कन्फर्मेशन घेता First agenda is to read and confirm the proceedings of the previous ordinary Gram Sabha meeting. सेक्रेटरी मातशें इंटरप्ट करता कित्याक जाणा आतां जशें की तुकाराम भाईन सांगलें न्हू ग्राम सभा खंयच्या म्हयन्याची घेता तें अजून सरपंचान सांगलेंच ना सांगला न्हू सरपंच केन्ना सांगलें सांगोकूच ना मरे तेणें तेजे कानान सांगला आसतलें मदीं सांगला मागीर रिकॉर्डिंगार कोण सांगला परत जावन मरे परत सांगपाक कितें जालां तुका आनी ही कित्या खातीर हो इशू जालो तें सांगोकूच ना मरे Proceeding was the ordinary Gram Sabha meeting of EP Chimbel is being scheduled on 3rd August 2025 IQ level at 10 am in the village Panchayat Hall as per the wide notice reference number VP Chimbel 2025-26 955 dated 23/7/2025 in order to transact the agenda as per the said notice. The following Gram Sabha members were present for the meeting. Altogether 76 present asle. Since there is no required quorum, the Gram Sabha meeting adjourned for half an hour from the scheduled time and reassembled at same place by considering the present attendance as a quorum to transact all the agenda as per the ordinary Gram Sabha meeting notice reference number VP Chimbel 2025-2026 955 dated 23/7/2025. The ordinary Gram Sabha meeting chaired by the Sarpanch Shri Sandesh Shirodkar. The chairperson welcomed all the Gram Sabha members to cooperate and to take all the agenda and proposals received from the villagers. First, to read and confirm the proceedings of the previous ordinary Gram Sabha meeting.
Resolution number 1. During confirmation of the previous proceedings, the Gram Sabha raised an objection over non-compliance of the issuing stop notice for the proposed work of subdivision of the plots in property survey number 57/2 of village Chimber, and now once again Gram Sabha resolved to revoke provisional NOC issued to Srimati Piroj Dalal and others for the proposed subdivision of the plots in the property survey number 57/2 of village Chimber on the basis of the following discrepancies grounds. The open spaces length of the open spaces length of the roads are not properly shown on approved plan. Panchayat has issued NOC based on the Panchayat note. TCP department has verified approved plan physically on site. On the approved plan, 10 meters existing road shown, which is wrongly, as there is no existing 10-meter road. The same road is shown as proposed 10-meter road in the regional plan 2021. There are already few existing construction structures in the open spaces marked in the plan. The approved plan fails to make such existing construction structures. Only minor portion of the 15 meters proposed road is shown in the approved plan. 6. The approved plan is not as per the regional plan 2021 and violates the regional plan 2021. With these proceedings of the previous Gram Sabha meeting dated 25th May 2025 unanimously confirmed by the Gram Sabha. Second, to discuss and approve income and expenditure for the year 2024-25. तुम्ही एक जे हे करता न्हू रिझोल्युशनाचे जे कितें तेचेर कंप्लायन्स तुमचे कितें जाल्लें आसा तें कर आनी फुडें वचा. मागीर मिक्स भाजी नाका ती. कळटा न्ही कितें म्हणटा तें? तेजें कंप्लायन्स कितें जाला तितकें आमकां सांगा. वाचीत वचूं नाका प्लीज. ना पयली फूल वाच म्हणटा तो आनी मागीर एक एक परत कित्याक खातीर अशें करता? कित्या खातीर हें करता? अशें काय आमी तुमकां एब्रप्टली आमी सांगचे ना न्ही तुमकां? हय कन्फर्म करा म्हणून. तेजेर आमकां पॉयंट टू पॉयंट वचा. कितें आसा कितें तुमी केलां तेजेर उत्तर दिया जालें. एक रिक्वेस्ट आता आमची म्हाका दिसता 30-40 रेजोल्युशन आसतली. तुका 40 रेजोल्युशनां वाचली. पयलींची 10 रेजोल्युशनां कितें आसलें तें याद उरपाची ना. जशें गोविंद म्हणटा न्हू 1 by 1 रेजोल्युशन. आनी आमी आयज मातशें पाशियस काडया कित्याक आमची जायतीं रेजोल्युशन ठराव आहा डुप्लिकेट जाता. एकाच विशयाचेर 2-2, 3-3 आमी अशें ठराव मांडटा. शेवटी कितें म्हणटा कायदो कितें म्हणटा आमी जर तें रेजोल्युशन ठराव घेतलेलो आहा आनी ते कायद्यान बसता आनी इट नॉट कॉन्ट्रेडी टू एनी रूल अशें म्हणटा जाल्यार ते सरपंचान फॉलो करूंक जाय. तेजो ठराव तेका कितें आसा तें एक्शन घेवंक जाय. सो आमी जेन्ना आतां एक रेजोल्युशन जें गेले घातलेलें पळय न्हू एक रेजोल्युशन जालें तूं सांग कितें एक्शन घेतलां आनी जर तेजेर एक्शन घेवना जाल्यार आमकां सांग कसल्या कारणाक लागून तुवें एक्शन घेवना. नाजाल्यार हेका कांय घर उरचें ना. कित्याक आयजूय आमी अशें ठराव मांडटले आनी हे दोगूय घरा वचून न्हिदतले आनी आमकां म्हणटा तुमचें आहा तें सांगा परत बरयता. आनी 3-4 वर्सां हेच जाता. आमी ठराव मांडटा गांवचे उदरगती खातीर आनी हे दोगूय न्हिदता. आनी आतां बजेट येता तो पळोवन तुमकां कळटलें आमची गांवची उदरगत कशी जाता ती. सो हांव मागतां एक ठराव घे आनी जर खंयच्याय आमी तेजेर चडूय भासाभास करची न्हू. सपोज आमी तसो ठराव घेतलेलो आनी तुमी तर तो बरोबर कायद्या प्रमाणे इम्प्लिमेंट करूंक ना एक्शन घेवंक ना तो एक रिमार्क्स बरय पेंडींग फॉर एक्शन आनी तेजेर कितें आमी आतां एक्शन आतां आयच्या दिसातून घेतले आनी फुडले ग्रामाक सगळें सांगतले. तो ठराव असो सायडलायन जावंक जायना सायलंटली. नाल्यार अशें सगळे ठराव आमचे सायडलायन जाता. हांव सांगता तें कमलें न्हू कितें जर एक ठराव असो आसा आमी घेतलेलो तेजेर बाबा एक्शन जावंकूच जाय आसली जाल्यार तेजेर तुमी कितें फुडें टेकअप जावंक ना. सांग तूं आमचें जावना आमी चुकले तेजेर तो पेंडींग म्हणून घाल आनी हेजेर कितें आतां आमी एक्शन घेतली एक म्हयन्या भितर नाल्यार कितें आनी फुडली ग्रामसभेक आमी सांगतले. हेजो हो ठराव फाटले जाला म्हणून तो वयचे ना कन्फर्म जालो म्हणल्यार तो फुडले ग्रामसभेक येतलो. आय होप म्हाका दिसता हांवें सांगल्यार तें तुमकां पडटा आसतलें. आता जो ठराव आसा जो फाटली 3 वर्सां जाली आमी तुमच्या नदरेक हाडटा आनी सगळे डिस्क्रिपन्सीज आसा ते आमी तुमकां हायलायट करून दिल्ले आसा. तेज्या नंतर इन्स्पेक्शनूय जाल्लें. तुमी एवरी मिटिंगेक आमकां रिप्लाय कितें दिता जे कंप्लायन्स त्या दिसा तुम्ही सांगले त्या प्रमाणे आम्ही टीसीपीसून इन्स्पेक्शन केले. टीसीपी सोडून दी टीसीपीचे सोडून दी. हांव तुमकां विचारता जी एफिडेविट तुमी व्हेरीफाय करता म्हटलेली तुका सांगता जेन्ना तुवें नदरेक हाडलो की रोडवाच्या बाबतींत ताका रोड पयली हेजी एफिडेविटीचेर उलय
एफिडेविट TCP व्हेरीफाय केल्ली काय तुवें केल्ली सांगता तुका जेन्ना आमकां प्रपोजल येयलो पॉयंट टू पॉयंट प्रपोजल मागीर तें तुका सांगता मरे हांव आतां काय आमी ताका दिवंकूच ना तें रिवायज प्लॅन घातलो तेका आमी दाखयलो की पयलीं हेचें सांग म्हाका एक्सप्लेनेशन एफिडेविटीचें पळय आमी तेन्ना एफिडेविट मेमरी रिवोक केली ती दिवंकूच ना तेजें स्टॉप केलें ताका मागीर परतून आमी ताका इन्स्पेक्शन घालें TCPसून ऑफिसराक आपयलो इन्स्पेक्शन केलो इन्स्पेक्शन करून ताका आमी रिवायज प्लॅन ताका आमी रिवायज प्लॅन ताका परतून दिवंकूच ना तुम्ही स्टॉप करूंक ना तेन्ना ना स्टॉप तुवें सांगलें पळय तेन्ना बेश्टें मिसगायड करूं नाका सारकें इन्फॉर्मेशन पण तें तुका सांगता मरे अजून काम थंय बंद आसा ताका आमी काम बंद आसा हय रिवायज प्लॅन ताका तुका सांगता रिवायज प्लॅन घातलो ताका रिवायज प्लॅन दिवना आमी ताका ड्रेनेज केन्ना स्टार्ट केला तेणी ती पावसाक लागून तेन्ना आमचे किलोमिटर कंपाऊंड मोडलें ना पूण तेजें सोल्युशन काडला तेणी तेजें सोल्युशन कांयच ना तेच तुका सांगता मरे मागीर तूं इश्यू केलो तुमी न्हू मागीर हय इश्यू केला हांवें तेका लेटर कर म्हटलें तेच तुका सांगता जेन्ना आमचे क्रिमिनरी ते उदक येवन ते कंपाऊंड मोडले ताका सांगलें की ती ड्रेनेज आहा पळय ती कंटिन्यू करपाक जाय ताका सांगलेलें त्या प्रमाणे ती कंटिन्यू केली तेणी उदक वचपाक जाय खंय पर्यंत सकयल ना ती खंय कंटिन्यू केला तेजे एंड खंय आसा तेच तुका सांगता मरे मागीर ते कोण एनक्रोचमेंट केल्ले पळय तेंच्यानी ताका आडयलो कित्याक बाबा ती आमची प्रॉपर्टी ना म्हणून ते कोण ते एनक्रोचमेंट केल्या तेंच्यांनी पयलीं सांग जी ड्रेनेज आसा ती तेजे प्रॉपर्टीजून तेका आतां एका जे आमचो नल आसा तेका टच करूंक मेळटा ना मेळना ताका तो पार्ट 56/1 आहा नो 57/7 मेळना आसा जाल्यार तेणी ती कन्स्ट्रक्शन करून हेजे क्रेमेटोरियम तेन्ना तुमी कित्याक स्टॉप करूंक ना तेका उदक सगळें उदक सकयल येतालें पण ताका ते हांवें तुमच्या नदरेक हाडला हय सगळे पण मागीर खरी ना जाल्यार तूं म्हणटलें की आमी उदक कशें वतलें आतां सांग म्हाका तूं ते उदक जे येतालें पयलीं आमी तुमच्या नदरेक हाडलें न्हू तुवें काम कशें स्टार्ट करून दिलें तेका तेच तुका सांगता मरे ड्रेनेज उदक कंप्लेटून वचपाक नाका म्हणटा करपाक लायलें ताका आमी ते ताका सांगलें पर्सनली सांगलें ताका आमी एक्सप्लेनेशन पॉयंट टू पॉयंट हांवें तूं जेन्ना एफिडेविट तेणी सबमीट केली आनी तुमी तेजी इमिजिएटली स्टॉप ऑर्डर रिवोक केली तेणी काम स्टार्ट केलें ते एफिडेविटीचे पॉयंट्स आसा सगळे हांवें स्टेप बाय स्टेप तुमकां सांगलें हे फॉल्स आसा तुमी सांगलें आमी व्हेरीफाय करता तुमी व्हेरीफाय केलें पण तुम्ही ती स्टॉप ऑर्डर परती तेजी हे केली ड्रेनेजीक लागून केला मग कृष्णा पळय ड्रेनेज आता मेन पॉइंट ताणी कितें मेन्शन केल्ले existing 10 meter road towards southern part of his property existing in his property न्हू तेजी प्रॉपर्टी 10 meter road आसा आमी फाटी इन्स्पेक्शन केल्ले तेजी प्रॉपर्टी 10 meter road आसा तेजे प्रॉपर्टी 3 meter तरी रोड आसा सदन साइडीक तेजे प्रॉपर्टीन रोड तरी आसा कशा ते TCP हांव टेक्निकल माझे कडेन ना पळय आयकन घे रोड हे टेक्निकल हांव पळयना कृष्णा पण टेक्निकलाचो हांगा प्रश्न येना हांगा जस्ट तू प्लॅन जर रिफर करीत तुका कळटा पण तेच तुका सांगता मरे हांव जे आमी ताका परतून रिवाइज प्लॅन दिवंक ना ताका आमी तुका कळना हांव त्या दिसा आयल्लो तुमी इन्स्पेक्शनाक थंय उलोवपाक कोण रेडी ना हांव तुमकां हॉर्न मारता तरी तुमी गाडी स्टार्ट मारलेले तुमी टेप लावपाक रेडी ना थंय पण तूच आसलो पळय इन्स्पेक्शनाक जेन्ना ऑफिसर TCPचो ऑफिसर येयल्लो तेन्ना तुमकां सगळ्यांची नांवां घेवन तुमकां आपयलें मरे दिसा कोण कोण या म्हणून आयकून घे TCP दिल्ले कितें केला कंप्लेंट तुमी TCP ऑफिसरान सगळे एक्सेप्ट केले डिसिजनचे सगळे सारखे आसा म्हणून तुमकां डायरेक्शन दिल्ले ते सगळे रेक्टिफाय करा करेक्शन करा बाय ड्यू प्रोसेस म्हणून ताका आमी नदरे दाखयले की आयकून घे 1 वर्स जालें 2023-24 तुम्ही एका वर्षानंतर हे घेतले इन्स्पेक्शन केले 26 लागले आता तेजेर किती ऍक्शन घेतला तुम्ही तें तुका सांगता मरे तेका दाखोवन दिलें जे तुमी प्लॅन केला तुमी एन्क्रोचमेंट प्लॅनार दाखोवंक नाले जी घरां आसा ती एन्क्रोचमेंट केल्ले आहा तिने ऑब्जर्व केलें तुमी आसलो त्या टायमार सारकें सारकें म्हाजे TCP ऑफिसर येयल्लो ताका तेणी टेक्निकल ताका तो पळयता हांव काय पळयत ना ताका आपयलें ताका सांगलें की बाबा हो जो आसा ते प्लॅना प्रमाणे तेणी एन्क्रोचमेंट केल्लें आसा म्हणून त्या प्रमाणे तेणी रिवाइज प्लॅन घातलो तो रिवाइज प्लॅन ताका आमी दिवंक ना अजून दिवंक ना पण जे तुवें स्टॉप ऑर्डर जे हे काढले लेटर ते रिवोक केले त्यांनी काम स्टार्ट केले आयकून घे तेका लागून इतले डिस्ट्रक्शन जाले तुवें जर हे रिवोक करूंक हे करूंक नासले न्हू तो इतलें काम करचें नासलो पूण म्हाका सांग आतां ड्रेनेज बांदपाक कसो काम करता आतां हांव हाल्या म्हणटलें कितें तुमी कशें ड्रेनेज डिमांड आसलो की ड्रेनेज बांदून घेवची म्हण तुवें सांगलें की ड्रेनेज बांदून घ्या म्हणून कंटिन्यूटी मेजर काम केन्ना केला तेणी तुवें रिवोक करून केला मेजर जे काम आसा डेव्हलपमेंटाचे जी स्टॉप ऑर्डर रिवोक करून केला ओके तुझा तुम्हाला कितें सांग तुम्हाला सांग कितें करपाक तुम्हाला सांग तेजी हे रिवोक केली काय ना पळय स्टॉप नोटीस काडलेली तेजी स्टॉप नोटीस काडली कित्याक लागून करची पडली की ड्रेनेज ती बांदपाक कंटिन्यू ड्रेनेज करपाक लागून ती पळय ड्रेनेजचो एक इशू आमी डिस्टन्सची कितले नोटीस हाडला तुमच्या आता ड्रेनेज बांदला कितले हाडला तू म्हाका सांग आतां कितें करपाक तू सांग आतां कितें करपाक जाय म्हाका आमी ते डिमांड केले कितले रेजिस्ट्रेशन आहा रिवोक कर म्हणून
मेन प्रॉब्लेम कितें आहा आमी सगळे पळय रोड नासतना रोड आसा म्हणून सांगलो, प्रोपोज रोड आसा तो एक्झिस्टींग रोड आसा म्हणून सांगलो, आनी तुमी सगळे एक्सेप्ट केले आनी ताका काम स्टार्ट करपा लायले. कृष्णा तूं तर जाणा आसतलो की पळय जे प्लॅन येता हे वयरसून येता टीसीपीसून येता पळय हातूं सांगता टीसीपी इन्स्पेक्शन करूंक ना तुमी नोटिसार घाल. तूं लोकल आसा, तूं एवरी हांवें दिसता 10 तरी पयले तूं ते मसणीन वयता आनी आतां तुवें जेणे जें काम केलां ते पयला खंयसून तेणी स्टॉप केला आनी खंयसून हें आसा ते आतां ते हांवें कितले नोटिसी काडले ते जर तेणी मेन रोडाक ह्या सायडीक टच केले आनी त्या सायडीक टच केले जाल्यार क्रिमिटेरियम उरता. कितले खेप नोटिसी काडले तुजे? स्लोपी आहा स्लोपी आहा उदक सुद्दां सकयल येतलें न्हू तें. हय रोड वयतलो पळय हांवें कितें हो रोड आसा न्हू तो खंयसून वयता? भितर सायडीन वयता रोड सामको सकयल कोण सांगता तुका? ना रिजनल प्लॅनाचेर आहा जे रिजनल रिजनल प्लॅन प्लॅनाचेर आसा हांव सांगता मसणीनसून वयता. पळय आयको सांगता मग खंयचो हो तिजो आतां प्रोपोज रोड आसा तो 10 मीटर पूण ती रिजनल प्लॅनाचेर ती 57 to 12 दाखयला मरे ती मसण हांव रोडाचेर सांगता हा. तो रोड दाखयला न्हू बाबा कृष्णा तो एकूच सांगता तेका. तो समजून तो कन्फ्यूज करता. जो रोड दाखयला आमी 10 मीटर रोड तो एक्झिस्टींग क्रेमेटेरियम आसा तेच्या मदल्यान वयता आनी ही क्रेमेटेरियम इन फ्युचर उरचेच ना. ह्या वेळी तुमचे नोटिसी काडले पूण त्यांनी बरोवन दिला मरे त्यांनी आनी आयको सांगता मरे की आपूण त्या रोडाक कांय करचें ना म्हणून अरे सांगता. तो रोडाक करचे ना रे हा. रोड आसा रिजनल प्लॅनाचेर. आतां त्योच सांगता मरे रिजनल प्लॅन वयरसून अप्रूव्ह जाला आयकोन सांगता कृष्णा पळय आयकोन घे रिजनल प्लॅन अप्रूव्ह जाला ती क्रिमोटेरियम दाखयला 57/2 जी फाटली प्रॉपर्टी आहा तितून दाखयला आयको सांगता तेजेर लागून आमी लास्ट टायम डिस्कशन केल्लें की आमी लँड एंड सर्वे घालया म्हणून सांगलें तुका. ते तुमकां हांवें तुमचे नोटिसी काडला. हय त्यात लास्ट टायम तुका डिस्कशन करपाक लागून हांवें पंचायतीन आपयलें कितें तूं म्हाका सांग खंय चुकता लागून तुका हांवें पंचायतीन आपयल्लो लास्ट टायम. तेज्याक पयलीं तुमचे कडेन हे येयल्ली फायल येयल्ली हय पाहिलेली फायल येयल्ली पयली तेन्ना तुमकां ते कळना आहलें हांवें नोटिसीक तुमचे हाडून जाल्ले. पण त्यात तुवें नोंदणी काडले तेन्ना आमी एक इन्स्ट्रक्शन बीन काडले ना त्या टायमार. पयलीं तुमचे कडेन हाडली म्हाका आरटीआय नंतर तेज्याक पयलीं तुमकां कळना आहलें रॉंग आसा